السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من باركور en français 6e année primaire، مستوى السادس ابتدائي. عندنا درس ديال لا غرامير، لا باج 102 et 103، يعني الصفحة 102 و 103. قبل ما نبداو ان شاء الله اطفالي الاعزاء، غنخليكم واحد الرابط ديال واحد القناه في اسفل الفيديو. كنتمنىكم ان شاء الله تدخلوا عندها وديروا ليها ابوني وتدعموها، راه قناه في المستوى. نبداو على بركه الله. لي كومبليمون سيركونستانسيال، يعني شنو هما لي كومبليمون سيركونستانسيال؟ قبل ما نبداو الدرس غندوزو لهاد الجغوتين في الاخر باش نشرح لكم ادق باش نعرفوا نخرجوا. لو كومبليمون سيركونستانسيال اي ان مون او ان جروب دو مون، يعني هو كلمة أو لا مجموعة من الكلمات qui apportent des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. يعني il peut être déplacé ou supprimé. Il peut indiquer، يعني هاد le complément circonstanciel de lieu، أو لا عندنا du temps، أو لا عندنا du manière. يعني كاينين 3 ديال les compléments circonstanciels. par exemple عطينا هنا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو لو، كنرمزوا ليه بالسي سي ال. عندنا اكزامبل il va à l'hôpital، يعني où vas-tu، يعني فين مشى، يعني مشى لوبيتال. هذا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. وعندنا كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. اكزامبل بحال دابا باغ اكزامبل hier il a pris ses médicaments، يعني كونت تيل بري سي ميديكامون، يعني متى خدا هاد لي ميديكامون ديالو، يعني hier. هذا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. و دو مانيير il respire difficilement، يعني كومون، يعني كيفاش كيتنفس، يعني كيتنفس بصعوبه. هادشي كله غنشوفوه ان شاء الله في هاد لا لوسون هادي ديال لا غرامير. نقراو لو تكست. j'observe et je découvre، يعني الاحظ واكتشف. l'eau joue un rôle primordial pendant la digestion، يعني الماء يلعب دورا أساسيا أثناء عملية الهضم. les vitamines et les minéraux permettent aux plaies de guérir rapidement، يعني الفيتامينات والمعادن تسمح، يعني permet تسمح للجروح بالشفاء بسرعة، يعني aux plaies هما الجروح de guérir بالشفاء rapidement هي بسرعة. on les trouve surtout، يعني كنوجدوهم surtout يعني أساسا في dans les aliments de base، يعني في الأطعمة الأساسية. les fruits الفواكه، les légumes هما الخضر، السيريال الحبوب، ولي برودوي ليرتيير هما منتجات الألبان إلى آخره، يعني مشتقات الحليب إلى آخره. on passe à les questions maintenant. la première question: écris les mots en gras، يعني غنكتبوا الكلمات اللي مكتوبين بخط en gras يعني غليظ. يعني عندنا أول مو pendant la digestion، ثاني مو rapidement، ثالث مو عندنا dans les aliments de base، يعني هادو كلهم غنكتبوهم. يعني أول حاجة غنكتبو pendant la digestion، يعني أثناء عملية الهضم. عندنا rapidement، هادو كلهم دي مو qui sont écrits en gras. وعندنا dans les aliments de base، dans les aliments de base. On passe à la deuxième question. quelle est la fonction grammaticale de ces mots، يعني شنو هي طبيعة هاد الأسماء هادي، لا فونكسيون ديالهم، شنو هي الطبيعة ديالهم. يعني لا فونكسيون غراماتيكال يعني الوظيفة النحوية ديال هاد لي مو، يعني شنو هما ce sont des compléments circonstanciels. يعني ce sont، on va écrire ce sont avec C, pardon, ce sont des compléments circonstanciels. On passe à je manipule et je réfléchis.
je classe les compléments dans le tableau suivant. عندنا هنا des compléments غادي نوضعوهم في هاد لو طابلو هادو، غادي نكلاسيهم في هاد لو طابلو هذا. Le malade va à la pharmacie. يعني لا phrase A شنو هو لو كومبليمون هنايا؟ هو va à la pharmacie. هذا هو لو كومبليمون يعني à la pharmacie. يعني باش نسولو غنقولو où vas-tu. يعني هنا il va à la pharmacie. يعني لو كومبليمون هنايا عندنا à la pharmacie. À la pharmacie. La phrase B, il est malade, il marche lentement. يعني هو مريض كيمشي يعني lentement يعني كيمشي بطيء. يعني lentement هو le complément de la phrase B. lentement يعني كيمشي الحالة ديالو. يعني comment كيفاش كيمشي، يعني كيفاش كيمشي il marche lentement. La phrase C, l'infirmière prépare le piqûre avant de l'arrivée du médecin. يعني الممرضة كتوجد الحقنة قبل ما يجي الطبيب. يعني l'infirmière prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. يعني هنا فين هو le complément de la phrase C؟ هي avant l'arrivée du médecin. Avant, on va écrire avant l'arrivée du médecin. D'accord? On passe à la deuxième question. J'écris les compléments classés dans ce tableau en 3 colonnes. يعني هاد les compléments اللي كتبنا هنا أنا غنكلاسيهم واش un complément circonstanciel du temps ولا du lieu ولا du manière. باش نعرفوا هنا أولا غنبداو بكومبليمون circonstanciel du lieu. يعني عندنا هنا كما قلنا في الأول le malade va à la pharmacie. يعني où va-t-il؟ يعني فين مشى؟ يعني مشى à la pharmacie. يعني à la pharmacie c'est un complément circonstanciel du lieu. On va écrire ici à la pharmacie. C'est un CCL à la pharmacie. كنرمزو ليه ب CCL. ou le complément circonstanciel du temps quand. يعني quand عندنا quand هنايا quand يعني في هاد لا phrase هي لا phrase C. يعني quand l'infirmière prépare la piqûre. يعني امتى كديرها؟ يعني كتصوبها avant l'arrivée du médecin. يعني avant l'arrivée du médecin c'est un complément circonstanciel du temps. يعني c'est un CCL. on va écrire avant l'arrivée du médecin. يعني قبل وصول الطبيب. وبقى لنا complément circonstanciel du manière هو lentement. يعني كيفاش كيمشي هذا المريض، يعني كيف يمشي هذا المريض. يعني comment le malade il marche ولا comment marche-t-il. يعني il marche lentement. يعني كيمشي بواحد البطء شديد lentement. مفهوم؟ On passe à la page 103. Je m'entraîne. Je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. Et là, sa fonction grammaticale, il y a dit wesh un CCL ou la CCT ou bien CCM. يعني wesh complément du lieu ou du temps ou du manière. Elle va chez le médecin. Elle va chez le médecin. يعني ناقصنا نسطرو على le complément circonstanciel. يعني le complément عندنا هنا هو chez le médecin. يعني باش نعرفوا la réponse واش sa fonction ديالو واش CCL ولا CCT ولا CCM. غنقولوا où va-t-elle. où va-t-elle يعني il va chez le médecin. يعني c'est un CCL. c'est un CCL. on va écrire sa fonction c'est un CCL. cette année j'ai perdu du poids. يعني في هذا العام هذا فقدت من الوزن ديالي. يعني cette année j'ai perdu du poids. يعني عندنا لو كومبليمون هو cette année. يعني في هذا العام. يعني cette année كتبين لنا لو طون. يعني c'est un complément circonstanciel du temps. La troisième phrase, notre professeur est malade.
il parle doucement. يعني هنا le complément هو doucement. يعني c'est un CM, complément du manière. On passe à la deuxième exercice. Je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. يعني هنا عندنا des phrases خاصنا نكملوها باش نوضعوا دي كومبليمون واش du temps ولا du manière ou bien du lieu. رشيد بغوس سي دون. يعني رشيد ينظف أسنانه مثلا لو ماتان، يعني كل صباح. لو ماتان. شنو هو هاد لو ماتان؟ سي ان كومبليمون circonstanciel du temps. يعني علاش؟ حيت عندنا لو ماتان يعني الوقت. سيت في دام مارش، يعني هاد المرأة الكبيرة يعني كتمشي، نقدر نقولو رابيدمون اولا لونتومون ولا فاسيلمون ولا ديفيسيلمون، يعني اللي درناها صحيحة. يعني c'est un complément circonstanciel du manière. On va écrire cette vieille dame marche rapidement، مثلا كتمشي بسرعة، اولا لونتومون يعني ببطء، اولا فاسيلمون بسهولة. قلنا هذا c'est un complément circonstanciel du manière. يعني كيفاش كتمشي هاد لا فيي. elle quitte l'hôpital، يعني هادي هما خرجوا من السبيطار. يعني quand il quittait l'hôpital. On va écrire elle quitte l'hôpital par exemple maintenant ولا hier ولا demain، يعني اللي كتبناها صحيحة. elle quitte l'hôpital par exemple demain يعني quand يعني إمتى، يعني demain يعني c'est un complément circonstanciel du temps. D'accord. On passe à je m'évalue. Je complète les phrases par le complément circonstanciel qui convient. يعني غنكملوا هاد les phrases بهاد les compléments. عندنا 3 ديال les compléments. Mon ami est malade. Il se soigne dans une عندنا هنا doucement clinique ولا cette année. يعني mon ami est malade يعني صديقي مريض. Il se soigne يعني الإنسان فين كيتعالج في la clinique. Il se soigne dans une clinique. Dans une clinique. Dans une clinique. هنا عندنا elle est souvent malade. يعني هنا اشنو غنقولوا؟ واش cette année ou bien doucement. غنقولوا cette année. Cette année elle est souvent malade. Cette année elle est souvent malade. La phrase c'est cette dentiste est gentille. Elle parle doucement. يعني هاد طبيبة الأسنان ظريفة كتهضر بشوية. Elle parle doucement يعني كتهضر بشوية. J'écris une phrase qui contient، يعني هنا غنكتبو واحد une phrase qui contient un complément circonstanciel du lieu، يعني CCL، un complément du temps، هما دايرين du temps avec T، و un complément du manière. يعني هنا قبل ما نكتبو دي phrases هنا غنقولو هاد une clinique c'est un CCL، يعني CCL complément du lieu. Cette année complément du temps ou doucement complément du manière. Par exemple هنا غنديرو une phrase qui contient un complément du lieu. مثلا tous les jours je vais chez ma grand-mère، يعني كل نهار كنمشي عند chez ma grand-mère ولا chez mon grand-père، بحال كنمشي عند جدة ديالي. On va écrire tous les jours. هذا غير مثال. tous les jours يعني tous les jours هو complément du lieu. tous les jours je vais chez mon grand-père par exemple. mon grand-père. La phrase B, un complément du temps. Par exemple on va écrire ce matin j'ai oublié de déjeuner، يعني ce matin يعني نسيت باش ناكل الغدا ديالي. هذا c'est un complément du temps. يعني ce matin ou bien ce jour-là
ce matin اللي كتبناها صحيحة. j'ai oublié de déjeuner يعني نسيت باش نتغدى. de déjeuner. La phrase C, un complément d'une manière. Par exemple, le lapin court rapidement. يعني الأرنب يجري بسرعة، أو la gazelle court rapidement. يعني اللي كتبناها صحيحة. هذا كيفاش كيجري هاد لو لابان. يعني لو لابان court rapidement يعني سريع، كيمشي بواحد السرعة. حنا كنعرفوا بأن الأرنب يمشي بسرعة. يعني لو لابان كور رابيدمون. بهكا أصدقائي الأعزاء كنكونوا كملنا لي باج 102 و 103 من باركور سيزيام اني بريمير. كنتمنى ان شاء الله الاستفادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.